डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुराब अबू बकर दानिश मीरवानी के मुताबिक महकमा खेल हुकूमत बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑल सिंध बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट जाम मीर गुलाम कादिर फुटबॉल स्टेडियम में जोशो खरोश से जारी है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिवीज़न की नुमाइंदगी करने वाली टीमों ने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। पहला मैच नवाबशाह डिवीज़न और नसीराबाद डिवीज़न के दरमियान खेला गया। नवाबशाह डिवीज़न की टीम ने बेहतरीन हिकमत अमली दिखाते हुए मुकाबला 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीता। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील हब के सदर सरफराज सोमरू थे। उनके हमरा सूबाई वजीर मीर अली हसन ज़ाहरी के पर्सनल सेक्रेटरी मुनव्वर खासखैली, डिप्टी डायरेक्टर मुरीद लांगू, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हब आदिल हुसैन और दीगर शामिल थे। मेहमानों ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को खूब सराहते हुए कहा कि हुकूमत इनकी सरपरस्ती जारी रखेगी। दूसरा मैच लोरालाई डिवीज़न और कोयटा डिवीज़न के माबैन खेला गया। लोरालाई ने 5 के मुकाबले में 6 गोल से कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल में जगह बना ली। टूर्नामेंट का अगला मरहला मजीद जोशो खरोश से जारी रहेगा। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स मैचेस शायकीन को मजीद सनसनीखेज लम्हात फराहम करेंगे। खबर है कल्लात से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद दहवार के मुताबिक सिटी पुलिस और CIA की मुश्तरका 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में चर्स और शराब बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DSP कल्लात माहिवाल खान, SHO सिटी अब्दुल मजीद रईसानी, CIA इंचार्ज शमसुज़्ज़मान जमाली, एडिशनल SHO फैयाज अहमद शाहवानी ने हेड मुहर्रर अब्दुल गफूर अली नवाज मोहम्मद हसनी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मसरूका बरामद शुदा मनशियात और शराब की बोतलें और गिरफ्तार मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश करके तमाम तफसीलात बता दी गई हैं। SP कल्लात सैयद दाहिद हुसैन शाह के अहकामात पर CIA इंचार्ज शमसुज़्ज़मान जवाली, SHO अब्दुल मजीद ने मुहिम पर कामयाबी के साथ कार्रवाई करते हुए 768 बोतलें मुख्तलिफ किस्म की शराब और बियर बरामद की हैं। मुल्जिम अब्दुल समद से 3 किलो 934 ग्राम चर्स बरामद की गई, जबकि एक और कार्रवाई में मुल्जिम मुनीर अहमद से 1910 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। अमेरिका से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक CEO इदारा बराए निफाज़ इंसानी हुकूक अमरीका डॉक्टर बाबर जाट भट्टी ने क्रिसमस के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में दुनिया भर में बसने वाले इंसानों को खुदावंद यीशु मसीह की विलादत पर मुबारकबाद में कहा। यीशु अल मसीह ने इंसानियत से प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दरस दिया। उन्होंने मसीही कौम से अपील की वो क्रिसमस के मौके पर अपनी इबादत में मुल्क की बका, सलामती, अमन व अमान के क़याम, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के खुसूसी दुआ करें। उन्होंने कहा कि मोहब्बत, अमन और आपस में बाहमी खुशगवारी क्रिसमस का पैगाम है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि खुदा ने हमें मोहब्बत इंसानियत के लिए पैदा किया है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही सलाम, दुआ, अदाब और क्राइस्ट इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न और मेरी क्रिसमस टू यू ऑल इन एडवांस। आप जहाँ कहीं भी हैं दुनिया के जिस भी कोने में, आपका ये जो सीज़न है और जो आने वाला जो क्रिसमस है और जो नया साल है, खुदा मुझे इसको मुबारक ठहराए, आपको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए और आप ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खुशी का बाइस बने, अपने घराने के लिए, बल्कि दूसरों में खुशियाँ बांटने वाले हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बरतानिया के शहर नेल्सन से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी अली रज़ा गुज्जर सुलेमान अली खजाना की जानिब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले कौंसलर चौधरी मुनीर इकबाल के एजाज़ में मकामी होटल में इशाइये का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में कौंसलर शरीक हुए। मियाँ अजहर काउंटी कौंसलर, राजा मोहम्मद इकबाल काउंटी कौंसलर, जफ़र अली पेंडल कौंसलर, नई मख्तर टाउन कौंसलर, शहबाज अहमद अमर टाउन कौंसलर, जबकि नेल्सन के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में शरीक थे। दीगर मोअज़्ज़िज़ीन में चौधरी मोहसिन मेंबर, चौधरी आबिद गुज्जर, मियाँ मुदस्सिर, राजा जाहिद इकबाल, चौधरी इजाज़, चौधरी अकमल, मियाँ नईम पठान खान, राजा एजाज, चौधरी नईम, चौधरी उस्मान शौकत और मोहम्मद सुलेमान शामिल थे। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में चौधरी मुनीर इकबाल को बिला मुकाबला कौंसलर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और अवामी खिदमत की उम्मीद जाहिर की। तमाम मेहमानों का कौंसलर चौधरी मुनीर इकबाल ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वादा किया कि 24 घंटे अवामी खिदमत के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और अभी आपको अपडेट करेंगे स्पेन की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत, स्पेन के वार्ड याफ्ता बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन मेहर और स्पेन के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी अजमत हुसैन मेहर के वालिद अलहाज चौधरी करामत हुसैन मेहर निजी दौरे पर पाकिस्तान से बार्सिलोना पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल चौधरी अमानत मेहर, चौधरी मोहम्मद वकील और दीगर फैमिली मेम्बरान ने किया। याद रहे
الحاج چودھری کرامت حسین مہر اسپین کے وزٹ کے دوران مختلف تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ جہلم سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈسٹرکٹ جہلم کے انٹرا پارٹی انتخابات یونین کونسل چک خاصہ میں منعقد کیے گئے۔ الیکشن میں کھرالہ کے چودھری وقاص اکرم گجر نے حصہ لیا۔ انہوں نے بھاری اکثریت سے ووٹ لے کر صدر کا عہدہ حاصل کیا۔ ان کی کامیابی کی خوشی میں عزیز و اقارب کے علاوہ اہل علاقہ کامیابی پر مبارکباد دینے ان کے گھر پہنچے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق وائس چیئرمین وی او ایچ راجہ کامران عابد دھنیال کی سالگرہ کے موقع پر پروقار تقریب نئی آبادی فیز 2 جھنگ سجدہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ مرکزی چیئرمین وی او ایچ راجہ محمد ہارون دھنیال، تنظیم کے مرکزی عہدیداران، معززین اور راجہ کامران عابد کے قریبی دوستوں کی شرکت۔ اس موقع پر سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ صدر ایل او ایچ ملک یاسر، ممبر ایگزیکٹو باڈی وی او ایچ راجہ طارق جاوید، راجہ ابرار احمد دھنیال، سابق کونسلر یو سی چراہ راجہ عمران دھنیال، راجہ معین دھنیال، زیب کھوکھر، ڈاکٹر کاشف عباسی، سینئر صحافی فیصل عباسی سمیت دیگر معززین کی شرکت۔ مرکزی چیئرمین راجہ محمد ہارون دھنیال نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وائس چیئرمین راجہ کامران عابد کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملیر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے سینئر کرائم رپورٹر جی ایم قریشی کے مطابق پاکستان سٹیل مل کی سنگین غفلت، لکڑیاں چننے والے بچوں پر فائرنگ، ایک جاں بحق اور ایک زخمی۔ گیس کی عدم دستیابی کے باعث لکڑیاں جمع کرنے والے معصوم بچوں پر سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر فائرنگ کی ہے۔ لواحقین انصاف کے لیے بن قاسم تھانے پہنچے اور موقف اختیار کیا کہ بچوں کو بے گناہ نشانہ بنایا گیا، جس کی ویڈیو موجود ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ ہے۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کے مطابق گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ڈیرہ اللہ یار میں سالانہ ہفتہ کھیل کے حوالے سے سی پی ایل 3 کا فائنل میچ کالج کے پرنسپل پروفیسر حافظ حبیب احمد مکسی کی زیر نگرانی کامیابی سے منعقد ہوا۔ ٹورنامنٹ میں کالج کی مختلف کلاسز تشکیل دی گئیں۔ 6 ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ فائنل میچ الکیمسٹ 11 اور بایو بلاسٹر کے درمیان کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر جعفر آباد خالد خان تھے، جن کا پھولوں کی پتیوں اور اجرک سے شاندار استقبال کیا گیا۔ ورڈس این جی او کی سی ای او ڈاکٹر محمد حیات جمالی اور ڈی ڈی او بخشتہ خان رخشانی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خطاب میں مقررین نے کہا، کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کو صحت مند بنانے کے ساتھ قیادت، برداشت، نظم و ضبط اور سوچ بیدار کرتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خالد خان نے پروفیسر حافظ حبیب احمد مکسی اور ان کی پوری ٹیم سپورٹس کمیٹی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مستقبل میں تعاون کی یقین دہانی کروائی۔